mga kapuso, katatanggap lang po namin itong balitang ito. Si Senador Juan Miguel Zubiri ay positibo sa COVID-19. Ano ba to? Magkakagalit na galit panggawa o galit gitna pa. Heightened alert na po ngayon ang ating Bureau of Quarantine sa mga paliparan at mga pier. Binabantayan nila kung may lagnat ang mga pasahero pumasok sa bansa, lalo na yung mga galing sa China, kung saan galing yung bagong strain o uri. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбді. Check, check, test mic, check. You know our love is meant to be. lang. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas.